কিভাবে দেখছেন? Sports is different. Sports is different. I'm happy that they are playing. It's an honest confession. Pahalgaon should not happen. Death should not happen. But sports is sports. So, আমার মতে ঠিক আছে. Game should go on. Next. दादा जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान को मैच को लेकर एक न्यूट्रल वेन्यू में किया जा रहा है पाकिस्तान के बाद एक जो सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? पहले भी इंडिया पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे होता था. बाइलैटरल तो बहुत समय से बंद है, न्यूट्रल वेन्यूज पे होता है. तो क्या ये मैच होना चाहिए खेल की भावनाओं को देखते हुए? हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए? पहलगांव भी नहीं होना चाहिए, खेल भी होना चाहिए. হ্যাঁ, ভালো খেলেছে, অনেকেই ফ্র্যাকচার্ড পজিশনে ভালো খেলেছে. পান্ত ইজ আউটস্ট্যান্ডিং টেস্ট ব্যাটসম্যান, সো ইন্ডিয়া ভালো খেলছে এখনো. দে ওয়ার ইন আ ডিফিকাল্ট পজিশন. They have started to recover and hopefully they'll manage to save the test. But Pant is an outstanding test match batsman. কোচ গৌতম গম্ভীর নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে যে টেস্ট টিমের সিলেকশন. Give him time. Young coach এক বছর হয়েছে. It's a young team, so you need to give him time. দাদা লাস্ট কুমলে তিনি ভাঙা চোয়াল নিয়ে খেলেন. ঋষভ পান্ত তিনি পায়ের ওই যন্ত্রণা উপেক্ষা করে ব্যাট করতে যান. তখন বুমরার মতো ম্যাচ উইনার তিনি প্রাক্তনরা অনেকে সমালোচনা করছেন যে তিনি ওই ম্যাচ খেলবেন না, এই ম্যাচ খেলবেন যেখানে ইন্ডিয়া টেস্ট ম্যাচ জেতাগুলো জরুরি. এটা কি তুমি সমর্থন করছো? ডিপেন্ড করে বডির উপরে, ফিটনেসের উপরে. বডি ঠিক থাকলে খেলে, স্লাইট ইঞ্জুরিজ থাকলে খেলে না. দিস ইজ পার্ট এন্ড পার্সেল অফ ফাস্ট বোলার্স লাইফ. সো you can't help it. But thank you.